Hello guys, kamusta? Grabe dito guys, maulan ulit. Dito ako sa sa likod. Tinignan ko yung grabe yung damo, taas ulit, ayan. Tapos malapit na guys magbunga yung yung apple, ayan, malapit na. Malapit siya guys. Just grabe yung ulan dito. Ayan. Makapal yung yung ano nga yun? Yung ng ulap. Makulimlim ayan, haba, grabe. Mag-mower ulit tayo nito. Yan. Ito guys yung yung problema pag summer. Ayan. Mower, hala mower. Hala mower. Pag winter naman, shovel, hala shovel. Yeah. Oh boy. So yun guys. Grabe. Walang katapusan ulan. Walang katapusan na ulan. Ay, sandali. Lock muna. Yap. Lock ko muna guys. Ay, grabe. Walang katapusan na ulan. Lamig pa naman. Ay. Ayos mo. Nanap niya ako. Nanap. Hello. Say hello. Come on. Ayan siya. Grabe. Grabe, matulog. Palatulog. Grabe. So guys, malamig sa labas. Bagong gising. Go outside? No. Say hello. Hello guys. How are you guys? Maya konti masundo ako. Alas 8 yung labas nila. Alas 8 ng gabi. Gusto lumabas. Ayan. Gusto lumabas. Go. Oh, come on. Ito pa. Gusto lumabas eh. Yun pala. Umihi. Oh boy, tote. Umihi pala. Oh, good boy. Oh, good boy. Wait. Oh, good boy. Wait. Pagtapos na kasing umihi guys sa labas, gusto niya palagi may premyo. Ayan. Come here. Dito siya pumupunta. Ayan. Ito yung premyo. Yan.
Ito yung premium guys. Ayan. Wait. It good. Masaya siya. Kasi may premium. Good boy. Ayan. Good boy na pugi. Good boy. So yun guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe our YouTube channel at saka yung kwa namin guys sa Facebook. Paki-follow nyo naman kami. Thank you.